will succeed in whatever you choose to do pagkanindot. Isa-isa gidiri unsay dagkan sa kinabuhi ug magsabitar tas kin maminaw tani butang sa atong kasing-kasi mga pulong. You will succeed in whatever you choose to do. Connected ya po ni sa Joshua chapter 1 verse 8. Nga kinanglan nga mamalandog study this book of the law. Tun ining libro sa balaod sa Ginoo, meditate on it day and night, mamalandong tag-adlaw gabi, and you will succeed in everything you do. Magmalampuson mo sa inyong pagabuhaton. So inga na ang kalampusan gud sa tao nga kuan diri sa kalibutan is naaragid sa Ginoo gikan tanan. Kanang kalampusan ba nga disnon nga kalampusan, kaya amay nagmalampuson sa kalibutan pero dinautan nga kalampusan ug mo na nga dili maayo pud ang ilang pag-anihon. So you will succeed in whatever you choose to do. Magmalampuson ka sa imong pagabuhaton, and light will shine on the road ahead of you. Ang kahayag mo danag sa imong agianan pagkanindot. Hayag, wala kay makita nga ngit-ngit, dili ngit-ngit, dili sa atong nay kasiguruan na ay kahayag nga modanag sa atong dalan, dili ta mag-alanganin na ate kasiguruan kay ang kahayag atod pa ipadanag ni Lord sa atong dalan, dili ta mapandol, dili ta mag-alanganin sa atong pagalaktan ning kalibutan kay ang Ginoo nagpadanag na ana tungod kay siya man ang Dios sa kahayag, tungod kay nagsubmitar man ta sa Ginoo, ni dut-dut man ta sa Ginoo, na malandong man ta niya, nagaampo man niya, nagmamati man siya nato, maayo man ang atong relasyon, usa maayo ang dagan sa atong naunang atong kasing-kasing, bisan pa man ang dagan sa atong kinabuhi kay hayagan daw ni Lord ang dalan pagkanindot ana no. So ingan sa mga naay mga suga sa dalan para inigabi mulandag gani ang uban na solar light na gigamit para wala na bayronon kada bulan ang kahayag iskikan sa sidlak sa adlaw. So inga na gyapon ang ato nga kinabuhi nga din makakuha kitag kahayag direct gikan sa sun, makakuha tag kahayag nga kinabuhi direct gikas Ginoo nga danag sa tibuok kalibutan. Ang adlaw nagarepresentar matud pa sa Ginoo nga isa ka Dios nagdanag sa tibuok kalibutan para maghayag lang gyud, para nga diin makita nato ang kanindot sa ing gibuhat ug ma-appreciate nato si Lord, madayeg nato si Lord, ug matud pa ingana ang dagan sa kinabuhi sa tao nga mosabitar sa Ginoo, mamati siyang pulong, mudutot sa Ginoo, mosunod sa Ginoo, mo kining mo alagad, mo simba, mo yukbo kaniya.